ଆଉଥରେ ମୂଳରୁ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଲି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ସେମାନେ କେଉଁଠି ମୁଁ ବା କେଉଁଠି। ମୂଳରୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଅଛ, ପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖି, ଦେଖେ ବା ନ ଦେଖେ ଅଛ ବୋଲି ଖାଲି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ସୁଖୀ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ସୁଖୀ। କିଏ କେବେ ସତେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ସେମାନେ କେଉଁଠି ମୁଁ ବା କେଉଁଠି। ସମାନ କିଏ କରିବ, ଅନୁଭବ କରେ ତୁମ ହସ୍ତ ମୋର ମଥା ପରେ ଅଛ ରଖି, ଦେଖେ ବା ନ ଦେଖେ ଅଛ ବୋଲି ଖାଲି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ସୁଖୀ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ସୁଖୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ବୋଲିବେ। ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହଉ, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ବୋଲିବେ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେଶବ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦୁର୍ଗା ଛତ୍ର ମା ଭାଇ ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବସି କଣ ବସି କଣ ହେ ଦେବତା, ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ଜାଣିଲି ତୁମେ ମୋର ସତାର ପ୍ରଭୁ। ହେ ଦେବତା, ମୋର ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୋର ସକଳ ଚିନ୍ତା, ସକଳ କାମନା, ସକଳ ଅନୁଭୂତି ତୁମରି। ମୋ ଜୀବନର ସକଳ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ତୁମରି। ମୁଁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତୁମରି, ଏଥିରେ କିଛି କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ବା ସଂକୋଚ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ହେବି। ତୁମେ ଯାହା ଦେବ, ଜୀବନ ବା ମୃତ୍ୟୁ, ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ, ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ବା ଯାତନା, ତା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦାନ ମୋ ପକ୍ଷେ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଦେବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର। ମାତ ଦୁର୍ଗେ, ସିଂହ ବାହିନୀ, ସର୍ବଶକ୍ତି ଦାୟିନୀ, ମାତ ଶିବ ପ୍ରିୟେ, ତୋର ଶକ୍ତଂଶ ଜାତ ଆମମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ଯୁବକଗଣ ତୋର ମନ୍ଦିରରେ ଆସିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଶୁଣ ମାତଃ, ଏହି ଭାରତବର୍ଷ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତୋର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୋ ଅନ୍ଧାମରେ ଫେରିଯାଉ। ଏଥର ବି ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୋରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମମାନେ ବ୍ରତୀ। ଶୁଣ ମାତଃ, ଏହି ଭାରତବର୍ଷ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ସହାୟ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ, ସିଂହ ବାହିନୀ, ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ, ବର୍ମ ଆବୃତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରରେ ମାତ ଜୟଦାୟିନୀ, ତୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଭାରତ ରହିଅଛି। ତୋର ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ। ଶୁଣ ମାତଃ, ଏହି ଭାରତବର୍ଷ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ, ବଳଦାୟିନୀ, ପ୍ରେମଦାୟିନୀ, ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଭୀମେ, ସୌମ୍ୟ, ରୌଦ୍ର ରୂପିଣୀ, ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ, ଭାରତ ସଂଗ୍ରାମେ ତୋର ପ୍ରେରିତ ଯୋଦ୍ଧା ଆମେମାନେ। ଦିଅ ମା ପ୍ରାଣେ, ମନେ ଅସୁରର ଶକ୍ତି, ଅସୁରର ଉଦ୍ୟମ। ଦିଅ ମା ହୃଦୟରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବଚରିତ୍ର, ଦେବଜ୍ଞାନ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ, ଜଗତଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଜାତି ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ତୁହି ମାତ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ। ତୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର ତିମିର ବିନାଶିନୀ ଆଭାରେ ଉଷାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କର ମାତ, ତିମିର ବିନାଶ କର। ମାତ ଦୁର୍ଗେ, ଶ୍ୟାମଳା, ସର୍ବସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସହରଣରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ଆଗତ ସେହି ଯୁଗ, ଆଗତ ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି। ଆସ ମାତ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ, ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମେମାନେ ତୋ ପ୍ରସାଦରେ, ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ଭାବର ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ହେ ମାତ, ବିନାଶ କର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ବିନାଶ କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିନାଶ କର ଭୟ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ, କାଳି ରୂପିଣୀ, ନିର୍ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ, ଦିଗମ୍ବରୀ, କୃପାଣ ପାଣି ଦେବୀ, ଅସୁର ବିନାଶିନୀ, କ୍ରୂର ନିନାଦରେ ଅନ୍ତଃସ୍ତରୀକୁ ବିନାଶ କର। ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହି ନପାରେ, ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାଶୟତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ। ହେ ମାତ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର, ମହତ୍ ପ୍ରୟାସୀ କର, ଉଦାର ଚେତା କର, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର, ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପାସୀ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହଉ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ, ଜଗ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର, ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆଜ ସନ୍ତାନ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର, ମେଧା, ଶକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ତପସ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ମାନବ ସହାୟ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜଗଦମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ, ଅନ୍ତଃସ୍ତରୀକୁ ସଂହାର କରି ବାହାର ବାଧାବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତାର ଜାତି, ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ, ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ, ପୂତଶୈଳା ନଦୀ ତୀରେ, ଏକତା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃ ଚରଣରେ ଆହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ହେ ମାତ, ଭାରତର ଯୁବକ ଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଢ଼ାଅ, ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ, ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତ, ଆମମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସ୍ୱାବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତ। ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଭାରତ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଏକକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଗର୍ବ ଆତ୍ମମାନ ମନର ଦମ୍ଭ ଶେଷ ଚରିତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବୀ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା ପବିତ୍ର କରି ରଖିଛି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉନ୍ନତ ଧୂମାସନ ଶିଖା ସଲ୍ଲୋଳ ଦିଗରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭଗବତ କର୍ମ ଭଗବତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାରତା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଂକ୍ଷା କର, ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତେଜ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଓ ତାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ। ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବୀ, କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି,
ତେବେ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ ତୁମେ କାହାକୁ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲିଯାଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଆଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୋନାର ସ୍ପର୍ଶରେ, ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥକତା ସ୍ୱାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କାରଣ ଦିବଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। बहुत बहुत धन्यवाद केशव भाई। बर्तमान आम आलोचना प्रसंग आसवा। आज घर पाठचक्र वार्षिक सहित छुआर जन्मदिन बोधे छुआर जन्मदिन ना हाँ नियति ना नियतिर आज जन्मदिन तेणु से अवसर आज आम मैंने समस्ते एकत्रित होइचे। गोटे कथा आम निश्चित हवा जे जन्मदिन हूँ कृपार दिवस। जेहेतु जन्मदिन हूँ कृपार दिवस तेणु जन्मदिन को आम कौ ढंगरे पालन करिया दरकार मुझे संपर्क में किसी कहबी। आम जेहेतु माँ को ग्रहण कले आम चिराचरित ढांचार जन्म दिवस को पालन न करी आम नुआ धारार आध्यात्मिक धारार जो जन्मदिन गोटे स्वतंत्रता रही गोटे विशेषत्व रही आमको से विशेषत्व उपरे गुरुत्व देवा पड़ो। कारण ये चिराचरित ढांचार समय बर्तमान सरीगला से समय ना तेणु आम मैंने जन्मदिन माँ अति गुरुत्व दे जन्मदिन को माँ कही वास्तव में जन्मदिन हूँ वर्षर 365 दिन भितर गोटे दिन जो दिन हूँ स्पेशल दिन। तार कारण ये जे जन्मदिन रे परमंक सहित आमर साक्षात होबार सुजोग थाए। परम निजे परम माने भगवान जी पूरा पूरा मूल जी मूल भगवान जी सी आम पाखु से दिन आसी था। तेणु आमर तांक सहित मुहांमुही होबार भेटवाट होबार बहुत सुजोग थाए। तेणु जेहेतु जन्मदिन रे आम समस्तंकर परमंक सहित गोटे भेटवाट होबार सुजोग थाए। अन्य कौन से दिन सुजोगटा न थाए। जदि आम सामान्यतम प्रचेष्टा करूँ सामान्य आस्पृहाशील हो प्रजत्न सचेतन हो ताहले केते केते जीवन रे जो तपस्या आम सिद्धिलाभ कर आम ये जन्मदिन रे सेतिकी सिद्धिलाभ करूँ सेतिकी सफलता लाभ करूँ। से कवाटा पूरा दे दियो अब छुआ को आसी डिस्टर्ब कले ठीक हेन पूरा दे दियो एना कई आसवा दरकार नहीं। जन्मदिन रे जन साधक माँ को पाक जाते माँ तक कहले अच्छा आज तुम केत वर्ष पदार्पण कर साधक जन कहले मु 26 वर्ष पदार्पण करी। ठीक अच्छे मु तुम गोटे स्पेशल जिनस देवी आसंता काली तुम जो आसंता काली जन्मदिन हो तुम काली आस मु तुम गोटे स्पेशल जिनस देवी से किसी मटेरियल जिनस कि दुन मु तुम गोटे कार्ड देवी। माँ जो व्यक्ति जन को कहले जहाँकर बयस 26 वर्ष हम आसंता काली कहले मु तुमको गोटे स्पेशल जिनस देवी जो स्पेशल जिनस तुम ग्रहण करने प्रस्तुत हो। रातिर आ साधक को निद है माँ एमती कि जिनसटा देवे जे मत कहले प्रस्तुत होगा तेणु सी
ରାତି ସାରା ଆଉ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି, ମୋର ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତିଆରି ହେଲା। ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତିଆରି ହେଲା ସେଥିରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ କ'ଣ ଆଜି ମା' ଦେବେ। ଭିତରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛାନିଆ ପଶିଲା ଭଳିଆ ହେଉଥାଏ, କ'ଣ ଆଜି ମା' ମୋତେ ଦେବେ, କ'ଣ ଆଜି ମା' ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେବେ। ଯାହା ହଉ ଶେଷରେ ମା' ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ। ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସାଧୁ ଜଣ ଜାଣିଲେ ଆରେ ଆରେ ମୋ ଜୀବନରେ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟାର ଅଭାବ ଥିଲା। ଆଉ କାରଣ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ପରମଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରୁ। ନିଜେ ମା' ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି ଯାହାକି ଆମେ ପରମଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଉଠି ଯାଇପାରିବା ସହଜରେ। ପରମଙ୍କ ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ବାସ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗର ତପସ୍ୟାର ସିଦ୍ଧି ଆମେ ସେଇଠି ଲାଭ କରିପାରିବା। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଆମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ବା ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ଆମେ ସେଇଠି ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟଟି ଆମେ ସେଇଦିନ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାର ଦିବସ। ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗର ଦିବସ। ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ କୃପାର ଦିବସ। ପରମ ସେଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଅବାଧ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତି। ଆମ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଆସ୍ଫୁରାର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ତାକୁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନା କରି 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 ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। କେତେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଆସ୍ଫୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ନିଷ୍ଠା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଡାକିବା ଦରକାର ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ପରମଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ପରମ ସେଦିନ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦିନ। ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବର୍ଷ ପାଇଁ, ସେଇ ଦିନରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା। ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଟୁ ନା କେକ୍ କଟା ହେବ, ବେଲୁନ୍ ଫୁଟା ହେବ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ହେବ, ପାର୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆସିବେ, ଭୋଜିଭାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ପ୍ରାଣସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିନଟିରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥାନ୍ତେ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ, କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଦିନଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ କଟାଇ ଦେଲୁ, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କଲୁନି। ତେଣୁ ସେ ସେଇଭଳି ଅବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଏମିତି ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ବିତେଇ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନଟିକୁ ଯେତେ ନୀରବରେ କଟେଇବା, ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେତେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ କଟେଇବା, ଭଗବାନଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବା, ଏଇଭଳି ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ରହି ଜନ୍ମଦିନକୁ କଟେଇବା ଦରକାର। କାହା ସହିତ ବିଶେଷ କଥା ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଦିନଟି ହୋ ହାଲା ଭିତରେ ନ ହେଉ, ତା ପରଦିନ ଭୋଜି ଭାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ। କେକ୍ କଟା, ବେଲୁନ୍ ଫୁଟା, ସାଙ୍ଗସାଥି ଡକା, ଏଇଟା ତା ପରଦିନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନ ନ ହେଉ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କେକ୍ କାଟି ଦେଉଛୁ, କେକ୍ରେ ପୁଣି ନାଁ ଲେଖା ଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ଲେଖା ଥାଏ, ସେ ନାଁ ସହିତ ଗୋଟେ ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ କେଉଁ କେକ୍ଟା କାଟ, ତା ଅର୍ଥ ଚେତନାଟିକୁ ସେ କଟ୍ କଟ୍ କଲା। ଯେତେ ଥର କାଟିବ ତା ଚେତନାକୁ ସେ ସେତେ ଖଣ୍ଡ କଲା। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜଳା ହେଇଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫୁଙ୍କ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଆସ୍ଫୁରାର ଅଗ୍ନି ଯେଉଁ ଜଳୁଛି, ଚେତନାର ବତି ଯେଉଁ ଜଳୁଛି ଆମ ଭିତରେ, ତାକୁ ଆମେ ଲିଭେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରୁନୁ। ଜନ୍ମଦିନଟି ନୀରବରେ କଟୁ, ତା ପରଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉ। ଯଦି ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଡାକିବାର ଅଛି, ଭୋଜିଭାତ ଦେବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନ ନ ହେଉ, ତା ପରଦିନ ହେଉ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜନ୍ମଦିନ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଆସିବେ, ଅନେକ ଗିଫ୍ଟ ଆସିବ, ମୋତେ ନୂଆ ଜାମା ମିଳିବ, ମୋତେ କେତେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କହିବି ମୋ ପାଇଁ ସେଇଆ ହେବ। ଆରେ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ମାନେ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବଢ଼ିଲା। ସିଏ ସେଦିନଟା ମାଆଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର।
ବହି ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ନାମ ଜପ କରିବା ଦରକାର, ମାଆଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି ବହି ପଢ଼ି ସେ ଶିଖିନାହିଁ, ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋକୁ ତ ଦେଖି 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 ମା କହିକି ତ କଟେଇ ପାରିବା। ମାଆଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସେଦିନ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସେଦିନ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିବା, ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଖୋଲେ। ଆମେ ଯେତେ ସେଦିନ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି କଟେଇବା, ମାଆଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେତିକି ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କଟା ନ ହେଉ, ବେଲୁନ୍ ଫୁଟା ନ ହେଉ, ନୂଆ ଜାମା ଭୋଜି ଭାତ ହୋ ହେଲା, ଇଏ କୌଣସି କଥା କିଛି ନ ହେଉ, ବରଂ ତା ପରଦିନଟା ହେଉ, ଜନ୍ମଦିନଟା ନ ହେଉ, ତା ପରଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଯଦି ଆମେ ଅତି ମାନେ ଭୋଜି ଭାତ କେକ୍ କଟା ବେଲୁନ୍ ଫୁଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ତା ପରଦିନ। ଜନ୍ମଦିନଟା ଯେହେତୁ ଆତ୍ମାର ଦିନ, ଭଗବାନ ସେଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି ତା ପାଖକୁ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଦିବସଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦିବସ। ସେ ଦିନଟା ପଳେଇଗଲା, 364 ଦିନ ଯାକ ମିଳିବନି, ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବନି। ପୁଣି ତା ପର ବର୍ଷ ଯାଇକି ପୁଣି ସେଇ ତାରିଖ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପରମ ନିଜେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଡାକିଦେଲେ ଆମ ଘରେ କେତେ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଉଛୁ, ସୋଫା ଟିପଏ ପକାଇ ଦେଉଛୁ, ଗଦି ପକାଇ ଦେଉଛୁ, ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଉଛୁ, ବାହାର ଘର ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଉଛୁ, ଖାଲି କୁଣିଆ ଆସିବେ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିବେ ସେଦିନ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ? ପରମ ନିଜେ ସେଇ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। କୁଣିଆ ଜଣେ ଆସିଲେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ହେଇଯାଉଛି, ସ୍ୱୟଂ ପରମା ଯିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଛି ରହିବନି। ତେବେ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ରହିବ, ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେହେତୁ ଆତ୍ମାର ବିକାଶର କଥା ସେଦିନଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସେଦିନ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଆଜିର ବିଷୟଟିକୁ ରଖିବି, ସନ୍ତାନ ଓ ତା'ର ସମ୍ଭାବନା। ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ, 9 ବର୍ଷର ଝିଅ, ହେଲା, ଗୋଟେ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ଭାରି କୃଷ୍ଣ। ତା ପରିବାର ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ। ତା ପରିବାର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇଟି ମରିଗଲା। ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତା ମା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଉଡ଼ିଗଲା। ଚୁପଚାପ ମୁକ ବୋଲି ନେଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ହେଲା। ରାଞ୍ଚିରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ବେଶ ବିଖ୍ୟାତ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସେ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଘରେ ରହିଲେ ପୁଣି ଚୁପ୍, ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଚୁପ୍। ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘରର ସମ୍ପର୍କର ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯଦି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଥରେ ଯାଉନା। ସେଠୁ ଏମାନେ ପଚାରେ, କିଏ ଶ୍ରୀମା କିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? ତାପରେ ସେ ଶ୍ରୀମା କିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ସବୁ କହିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ସ୍ଥିର କଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବା, କିଛି ଦିନ ରହିବା। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗ ଚିଠି ଲେଖିବେ। ସେଠି ଅନୁମତି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ମା ଷ୍ଟେସନ ପାଖକୁ ଲୋକ ପଠାଇବେ। ଲୋକ ପଠାଇଲା ପରେ ସେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିକି ଆଣିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିବ, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିବ। ଯେତେ ଦିନ ରହିବା କଥା ସେମାନେ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାର ଅନୁମତି ସେତିକି ଦିନ ଦିଆଯିବ। ମା ସେ ସମୟରେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି ଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟି, ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଗୀତ ଶିଖେ, ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ। ଯେତେବେଳେ 9 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ତା ମା ସହିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି, ତା ବାପା ଅନୁମତି ଦେବା ଦରକାର। ତା ବାପା କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି ଦେଲେନି।
କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଇଏ କାହିଁ 1300 ମାଇଲ ବାଟ ସିଏ ନା ମାନେ କଲିକତାରୁ ପୁରା ଯିବ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଟ, ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ଇଏ ତା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଲେ। ତା ମାଆ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ, ଯଦି ମାଆ ତୋତେ ଦିବ୍ୟଜନ ଯଦି ଚାହିଁଥିବ ତୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତୋ ବାପା କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ମାନେ ଏତେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ତା ମାଆ, ଝିଅଟିର ମାଆ, ଯଦି ମାଆ ଚାହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟଜନ ଯଦି ଚାହିଁଥିବେ ଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କେହି ତୋତେ ଅଟକେଇକି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ତା ବାପା ତ ବହେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ତା ରାତିରେ ଯୋଜନା ହେଲା କେମିତି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଯିବେ। ତାପରେ ଇଏ ତ ଯିବା କଥା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବ ଯଦି ଯାଉ, ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସିବ ଆଉ। ହଁଟି ମାରିଲେ ବାପା। ବାପାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ଆଉ ଯାଉ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖା ଚାହାଁ କରି ଯିବ ଭଲ କି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ଗଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ 2 ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ 2 ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମା ଯେ ସବୁ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ଯଦିଓ ଜାଣିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେହେତୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀଟା ସମୁଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋହର ଥିଲା, ଏ ଝିଅଟି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁକା ଟାଇମ୍ ପାର ହେଇଗଲା, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲାନି। ଆସିଲା ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ 3 ଜଣ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ସେ ସମୟରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଥିଲେ ପାଖରେ। ଚମ୍ପକଲାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା କାହିଁକି ରୁମ୍କୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମା କାହିଁକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି କି? ହେଲେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ, ଯଦି କେହି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛ ତ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ତ ବୁଲୁଥିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଇଏ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ହଁ ହଁ ଆମେ ଅଛୁ ପରା। ତାର ଇଏ କେମିତିକା ମା ଟିକେ ଅନୁମାନ କରିବା। ଇଏ ଯେଉଁ ମା କେମିତିକା ମା, 3 ଜଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୁଲବଶତଃ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁକା ଟାଇମ୍ ପାର ହେଇଯାଇଛି, ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମା ଅନ୍ୟମାନେ କହିଦେଲେ ଯେ ଦର୍ଶନ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇନା ଆଉ କାହିଁ ଖାଲିଟା ଲେଟ୍ରେ ଯାଉଛ, ତଥାପି ଇଏ ଗଲେ ଭିତରକୁ। କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପକଲାଲ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମା କାହିଁକି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ତ ସରିଗଲା, ମା ତ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇବା କଥା, ତଥାପି ମା କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଟେରାସ୍ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ଝିଅଟି ଏବଂ ତାର ସେ ମା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣକ 3 ଜଣ ଗଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ମା କ'ଣ କଲେ, ଇଏ ପୁରା ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଧରିକି ପ୍ରଣାମ କଲା। ମା ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିକୁ ରଖିଥିବୁ, ସବୁବେଳେ ତୋ ଦେହ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିବ, କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ତାହେଲେ ତୋର ଭଲ। ଆଉ ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି କେମିତି ତା ଦେହରେ ରହିବ, ତା ମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସୁନାର ଗୋଟେ ପଦକ ବନେଇଦେଲେ, ଲକେଟ୍, ତା ଭିତରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତ ସବୁବେଳେ ତ ସତେଜ ହେଇକି ରହିବ ନା, ଶୁଖିବ ଦିନେ। ଏ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ରହିଲା, ତାକୁ ସେ ପଦକ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ସିଲ୍ କରିଦେଲେ। ସେ ଲକେଟ୍ଟାକୁ ସେ ବରାବର ବେକରେ ଗଳେଇଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଟିଲା। ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସ ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ଝିଅଟି ଯେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟା ଗୀତ ଗାଇବି ଆଉ ନାଚ କରିବି। ଆଶ୍ରମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେତେବେଳେ ନଳିନ୍ଦାଙ୍କୁ କହିଲା। ନଳିନ୍ଦା କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆସେ, ମା ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଗାଇବ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନଳିନ୍ଦା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ କଲିକତାରୁ ଆସିଛି, ସେ ଚାହୁଁଛି ଗୀତ ବୋଲିବ ଆଉ ନାଚ କରିବ, ତାଙ୍କ ଗୀତ ସେ ଶୁଣେଇବ, ତା ନାଚ ସେ ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, 20 ମିନିଟ୍ ବେଶ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଆଉ କହିବ ବେଶୀ ସମୟ ମୋର ନାହିଁ, 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାର ସେ 2ଟା ଗୀତ ଏବଂ ନାଚଟି ଦେଖେଇବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମା ଦେଖିବେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କର ଘର, ସେ ଦିଦିର ଘରଙ୍କର ଉପର ମହଲାରେ ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ
गीत गाइबे नाचिबे एपटे से देखिए दुआर को दुआर फ्रंट रे मझे खाली रास्ताटा अच्छे एपट द्वार छातर ऊपर सेटर ऊपर से व्यवस्था है कह देख माँ एमती व्यक्तिगत भाव क्या देखा दिखती जेहेतु सी कही ए कथाटी नलिंदा कहले तुम क्या कहबनी माँ तुम दर्शन देवे माँ तुम नाच देखिए ये कथा तुम आउ कहीं कहबनी तुम ठीक टाइम आसी पहुँच टाइम देदे 3टा बेले ये 3टा पूर्व जा पहुँच जाइए माँ मत ठीक 3टार पहुँची गले तापर से झील 2टी गीत गाइला एवं नाचटीए नाचिला ये जो 2टा गीत गाइला और गोटे नाच नाचिला बेस माँ को हृदय को छुईगला तापर माँ को पाखु से गला माँ तो डाकिले पाखक गला कोले नेले पूरा माँ पूरा कोले नहीं गले तार जो गीत पूरा हृदय स्पर्शी थिला तार जो मनमुग्धकर गीत और हृदय छुआ नाच माँ को बेस विमोहित कला तार किछि दिन से आश्रम रहा भितर दिलीप दाता देखा कले तुमको मु गीत शिखेबी कहले मु तो ये आश्रम रोनी तुम मत केमती गीत शिखेब तुम जी दिन आसुच आश्रम को मुझे दिन तुमको शास्त्रीय संगीत शिखेबी से शास्त्रीय संगीत शिक्षा कला जी दिन पंडित रहा दिलीप दाता शास्त्रीय संगीत शुणेले से झी पंडित जो फेरला से गोलाप फूल को धरिकी आसी लकेट कर पिंची घर पाख कृष्ण मंदिर को से भोर भोर जाए से देखुची गोटे बाघ छाल पिंधि जटा रखि हाथ में त्रिशूल धरी जड़े व्यक्ति मुझे कहानी कहूनी मुझे सब कथा गुड़ा कहानी कहूनी पूरा प्रैक्टिकल कथा गुड़ा मुझे शिव का रूप गोटे अनुमान करत बाघ छाल गुड़े था जटा रखि था हाथ में त्रिशूलटीए धरी था ठीक से ये देखुची ये देखिकी हठात भोर टारू कौन ये देखुच मुझे भूल देखुची कि पाखक गला हाँ तो दीर्घ समय धर देखला शिव भी अनै ये अनै से कथा आसी माँ को से पचारा मुझे कहीं देखली ना तुम शिव को देखुल तो शिव को कल्पना कर शिव को पूजा कर शिव को आराधना कर तेणु शिव तुमको देखादेले ठीक आउ गोटे दिन जो सकाल सकाल जाइए से मंदिर जे पूजारी देखला झीटी कौन पूरा भोर भोर फूल धरिकी आसीगला अरे हाँ ठीक अच्छे ठीक अच्छे कौन खाइबू कह से बहुत श्रद्धा करती पूजारी जनक कहले र मु जिलापी आनदेवी खाइबी जिलापी जा समय से झील को जड़े किए डाकुंट अनेले पछ किए जन डाकुंट से होती भैरवी भैरवी गोटे माने माने काली चामुंडा चंडी ये जमी भैरवी ठीक सेमती से प्राणस्तरीय देवी जन सी पूरा माने मुक्त केश दीर्घकाय शाढ़ी पूरा पिंधि तापर आखि गुड़ा पूरा बड़ बड़ आखि है सिंदूर ये पूरा लगे पूरा मथा पूरा मुंडा मुंडी सिंदूर लगी है यही अवस्था भितर से देखुं ये कि साहस कर पाखक जीवे कि ना सी कि डाकुं जे टच कर दे कौन गोटे असुविधा होता ये टच कर बड़ डरीगले जो बड़ डरीगले तापरे घर को पलि गले घरे जा पूरा थरुंट ये जो डरिकी जो ताबिज से पिंधि से ताबिज को जोरे मुठे कि माँ 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 बोली कहले तार एका निश्वास के आसी घरे पहुँची गले घरे पूरा थरुंट ये झीटी छोटिया झीटे 9-10 वर्षर झील पूरा थरुची ता माँ पचारे कौन है थरुचु कहीं ना मुझे गोटे देखिली से मंदिर पूजारी सी आसी डाकियापाई जे भैरवी तुमको डाकुची आस अरे भैरवी तुमको डाकुची कहले से भैरवी की देखा मुझे डरुची मुझे जीवी नहीं ना टी आस ता माँ कहले बोधे माने से भैरवी पार्टी रक्त बाहरी सारे आ चली पारूनी माने छटपटे शेष मुहूर्त जमी पार्टी जमी गरल बाहर आउ कौन बाहर लाड़ बाहर चेप बाहर मरी जाते लोक गुड़ाक भैरव बर्तमान शेष अवस्था पहुँचला भाई आई सी पूरा भूईरे गड़ुची
मुह सारा खाली रक्त, से चारिपाख जाक खाली रक्त चिटा, ता भितर बाहर रक्त। कारण सी गोटे बड़ भूल काम करा जोटा कि से क्षमा प्रार्थना करने चाहूँ से झील पाखे, ये झील जो क्षमा न करे ता जीवन गोटे अवशेष रही से भूल भितर ता प्राण पलि ए दृष्टि भैरवी तो डाकुची क्षमा प्रार्थना कर। ता माँ एक कथा बुझीपारे कल जा ता जीवन में किसी गोटे प्रायश्चित जब करार थो तू जा हेड धीरे धीरे आस कि चाबी जो से पूरा मुटेक छाड़ूनी। तापरे से कहला मत क्षमा करदे मु जापार नी तुम भितर गोटे एत बड़ शक्तिटे अच्छी बोली, ये जो छोटिया झीटी भितर एत बड़ शक्तिटे अच्छी भैरवी जापार नाला। कहीं जो ताबिज को धरिकी जो से माँ माँ बोली कहीदे से शक्तिर प्रभाव काम कर। ये जो झीटी शेष थर पंडिचेरी जावाई बाहरला ताकू माँ कही तो जीवन तू विवाह करू ना, कारण तू बहुत सरल प्रकृतिर, तू विवाह कले वैवाहिक जीवन जो जातना तू सह्य करें तेना बह करूनी। एमाने पंडिचेरी जाइथिया भितर एतर तो कम बयसर विवाह सिस्टम थिला, तेना बापा गोटे पिला ठीक कर दे बाहाघर करने गहना किणापी सबुआड़े पठेले। शेष माँ ता कही जदि किसी अड़ुआरे पड़ू ताले तू मो पाक चिठी करू। सांगे सांगे टेलीग्राम कले जे मो बापा जबरदस्त मत विवाह कर देवाई चाहते सेठू ता माँ सहयोग करूना ता बापा को देखिए ये माँ झीर कौन है मु पिला ठीक कर सारे अथच माँ राजी होनी कि झील राजी होनी। खाली शेष से कहले झील जदि राजी हो तुम जबरदस्त करुच कहीं ता जीवन सहित खेल खेलुच कहीं से भूल कर ना मु तुम से सहयोग करी। झील जदि राजी हम ताले मु तुमको एक बह कम सहयोग करी। से जो झीटी सहयोग कलानी ये जो बह कर राजी ना ता माँ ता कम सहयोग कले। शेष से झी कहला मु पंडिचेरी माँ कहला मु पंडिचेरी जी सी कहला मु भी जी पंडिचेरी आबे जो जी कहला जा आज तो बापा किसी ना मु तो बापा आज नुहे कहला ठीक अच्छे हम घर पलू केमी क्या सहित जी पंडिचेरी तो किसी जिनस पत्र तो पुणी नहीं जी ना माँ बाप चिठी करदे आम जीव पंडिचेरी रू माँ कहीदे तुम पंडिचेरी पलि आस। माँ जो कहीदे तुम पंडिचेरी पलि आस तक माँ ये दीज जा बाहर पंडिचेरी जावाई जिनस पत्र टे नहीं गाड़ी पर्यटन जीव कि तो सांग दब पुणी पैसा ना पैसा भी दब तेणु ये व्यवस्था जहाँ पड़ोसी लोक जड़े रविदा बोली से व्यवस्था करदे तापर तो ये व्यवस्था करदे तापर से पंडिचेरी आसिले। पंडिचेरी आसला पर सबुदिन से रहीगले रहिले सीना बापा कथा मन पड़ता है भाई कथा मन पड़ता है आड़े तो पंडिचेरी रही तेणु शेष एमती है माँ ता जीवन भविष्य हो गले जीवन तमाम से माँ का सेवारे नियोजित है। से झीटी ना हूँ शोभामित्र माँ ताप कौन कौन व्यवस्था न कले तेणु माँ जहाँ को बाछी नहीं थे ता जीवन में असंभव संभव हो। तेणु आमर ये टिकी टिकी पिला भितर अनेक संभावना अच्छी यही संभावना को फुटेवाई आध्यात्म चेतना एकमात्र आवश्यक। जदि आम परिवेश में आध्यात्म चेतनार कार्य न करवा जदि आम प्राणस्तरीय काम कले भौतिक स्तरीय जड़ स्तरीय अज्ञान स्तरीय कार्य जदि कले पिला माने सही कथा को सहज ग्रहण करने। तेणु जोठू जेबेठू ए घरे माँ को रखाला ए घर से माँ को परिवार हो गला। तेणु माँ को परिवार जेहेतु तेणु माँ को परिवार मुख्य होती माँ प्रत्येक क्षेत्र में आम माँ को सहायता लोड़ा माँ को डाकवा माँ को सब कथा जनवा एमती कौन असुविधा नहीं जो असुविधा को माँ दूर कर पारे ना। माँ को पाखे सबू असुविधा दूर हो पार सबू प्रकार असुविधा खाली माँ को ऊपर विश्वास रहा दरकार निर्भरता रहा दरकार। जी जेते माँ को विश्वास करे
जी जेते माँ को निर्भर करे, जे माँ को जेते निजर अनुभव करे, जे माँ को जेते व्याकुल भाव में प्रार्थना करी रखे, तापाई माँ सबू व्यवस्था सुरखुरे कर तेणु माँ ये माँ होती को देवादेवी माँ नुहे, देवादेवी मानू जी जन्म देइछंती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जो माँ जन्म देइछंती ये होती सही माँ। तेणु ये माँ हेले आद्याशक्ति मूल जननी मूल माँ अद्वितीय परमंकर जे क्रियात्मिका शक्ति सी होती माँ। तेणु यही माँ को आमे को दृष्टिकोण रे बुझुचे, यही माँ को आमे देवादेवी भाविकी खाली सकाଳେ टे फूल देदेवा धूपटे आनिया बंदेदेवा जुहारटी हो जाए आम पूजा सरीगला, पुणी सन्ध्या सेमती धूपटे देदेवा मुंडियाटे मारिदेवा सरीगला। तो देवादेवी केमती कराए कि यही माँ से प्रकार माँ नुहे, माँ के पूजा पाइबा आसी ना, ये माँ को सबले स्मरण करिया दरकार, ये माँ को नाम सबले जप करिया दरकार, ये माँ को सबले साहाय्य मागिया दरकार, माँ को ऊपर सबले निर्भर करिया दरकार, माँ को आम जीवन साथी बनैवा दरकार, सबु समय माँ को उपस्थिति को अनुभव करिया दरकार। जे जेते माँ को उपस्थिति को अनुभव करे, जे जेते यही माँ को कार्य निज को नियोजित करे, जे जेते माँ को नाम जप करे, माँ को साहाय्य तापे से तुरंत मिले। कारण ये जमी एक्सप्रेस ट्रेन गोटे आसिले पैसेंजर ट्रेन को बाटर अटकई दि जाए, एक्सप्रेस ट्रेन आस लाइन क्लीयर से माँ को शक्ति जो कार्य करम ये देवादेवी मैंने सब साइड हो बाट छाड़देवे। आम देवादेवी को पूजा करके ता भितर बांधि कौ दिन आम भितर अज्ञानता थी जे देवादेवी माने आमको बदल पारे ना, आम गुण आम चरित्र आम चेतना देवादेवी मानक द्वारा बदल ना, केवल ये आद्याशक्ति द्वारा तांकरी कृपार प्रभाव रे आम चेतनार परिवर्तन हम, गुणर परिवर्तन हम, आम चरित्रार परिवर्तन हम, जहाँफल पिला माने माँ कोल थिला भली निरापद अनुभव करेंगे। माँ छुआपाई माँ कोल हूँ निरापद जगह, तेणु माँ कोल जेहेतु छुआर हूँ निरापद जगह, आमपाई ये माँ कोल हूँ निरापद जगह। माँ को छाड़ीदेले कौन घटो कि कहीहबन, माँ कोल अच्छु मैंने मन रखी था आपड़ कहीं किसी करें। मुझे गोटे कथा घटना कहूँ, स्वामी स्त्री दुई जन दीर्घ दिन धरी बाहले छुआ पिला है, बाहर बहुत दिन बीतीगला छुआ पिला है, से शिव को आराधना कले, तपस्या कले, आराधना कले, गोटे पिला मिलला बर रे। शिव अत्यंत खुशी है कि गोटे बर देले, जो बरटी देले देख तुम दीटा ऑप्शन अच्छे, गोटे बहुत दिन धरी बंचो कि कौन सी गुण रहबनी, 100 वर्ष बंचो, से भाया पिला चाहूच ना 12 वर्ष बंचो, सबू गुणर अधिकारी हो, सारा पृथ्वी को से आलोक देखेब, सारा पृथ्वी लोक तो जानदेवे कौ प्रकार पिला चाहूच। बापा माँ दिजन जेहेतु टी भगवत विश्वासी, से कहले आमर से 12 वर्षिया पिलाटी हो पछे दियो, तेनाली 12 वर्षिया पिलाटी दिगला, जार आयुष हो 12 वर्ष। ये जो 12 वर्ष आयुष थी पिला को पाइले, तापरे पिलार गुण तुलसी पत्र 2 पत्र बासिला परी ता गुण पिला दिन बासी आरंभ है, सबू गुणर अधिकारी है, असीम ज्ञानर अधिकारी है, को ज्ञान तार मालूम नहीं। जमीती 11 वर्ष छुईला बापा माँ मुहर हस सुखीगला, आ हसी पारे नहीं, काम दाम ठीक करें, कारण आ गोटे वर्ष मात्र से बंचो है। 10 वर्ष पूरी 11 चलला बेलू 11 पूरी 12 पहुँचो, तो कौन करेंगे पिला को हरेबे कौ मोमेंट रे, कौ मुहूर्त रे पिला छाड़ी चली कांदी कांदी ता बापा माँ अवस्था ढिला। दिने पिला आसी ता माँ को बचाला, माँ तो मुहर हस आजिकल कहीं देखा नहीं, आगुरी बहुत हसुलु
तो मुहरे बहुत खुशी देखा होता एवं एमती कौन है जे तो मुहर हस उड़ीगला कौन असुविधा है कह ना माँ के तू लुचेला कि कहलानी बापा को पचारा बापा से सब कथा कहीदे हो यहीटा तुम कांदुच तुम पारा मत तपस्या करके आनीच व्यस्त हो कहीं तुम मत जेहतु तपस्या करी आनीच मु जन्मरू मातृगर्भरू तपस्या शिखिकी आसी तेणु मु तपस्या करी छानिया कहीं 11 वर्ष हो जाऊ जमी सरला तपस्या बसिले तपस्या बसी 12 वर्ष पूरी जीव जमदूत आसवे पिलार आत्मा को नहीं जावे बापा माँ का मुहर आ हस ना कांदी कांदी मुह कान सब फुलीगला एने पिला बसी तपस्या शिव को आराधना कर जम कैलेंडर देखीदेला दूत को पठेला कहला जाओ से पिलार आत्माटा को नहीं आस दूत मैंने आसिले देखिले पिलाटा तार प्रार्थना करुच्च यही समय गले तो आत्मा को आने जमीती जाइछंती बाजला तो करेन्ट झटका बाजला फोपाड़ी पड़े भूल बाटर आइले कि आउ गोटे पटे बुलिक आइले जो पटे आसिले पिला पाक पहुँचापी झटका खाइले कारण शिव कौन कर ये शिव का नाम बसिक आराधना करुच्ची ओं नम शिवाय ओं नम शिवाय ओं नम शिवाय जपुची शिव ता चारिपटे गोटे सुरक्षा बलय कर ये माने जमदूत मैंने जानना ये तो माटी जाऊले ये जो माटी जाऊले बर्तमान बाजला झटकाटा फोपाड़ी पड़े जेते थर जावाई चेष्टा कले बिल पाखु सेते थर झटका खाइले झटका खाई आक्चा होगला पर ना ए पिला को नहीं हेन आम द्वारा हेनी तापर जमदेव जा रिपोर्ट कले आज्ञा आमे से पिला को आनीपारे कौन गोटे 12 वर्षर पिलाटर आत्मा तुम आनीपार केमी दूत हो मोर कहला आपन जा देखु ना बर्तमान जम निजे आसिले तो आत्मा को नापी सी जो आस हूँ कि माटी जाऊे बाजरा झटका सी आगे थर झटका खाईगले अरे ये मान जहाँ कहते ठीक कथा कहते ना ए पिला को सेमती पाखक जाकि आनी हेनी सी कौन कले थरे तो झटका खाइले तथापि किसी शिक्षा पाइले नहीं देखुं शिव को से आराधना करुच्ची माड़ी जाऊँ नापी माने जमंकर कमन सेन्स रोनी तापर फिंगा जाल सब माछ धरती से जम कौन कले दूर थी जाल फोपाड़े जाले तो टेकी नहीं आ झटका बाजन शिव तो आ रागिगले कहले जमटार गोटे कमन सेन्स ना थरे तो भूई की दुलके नटराज रूप बाहरला मेदिनी कंपमान अरे जमदेव तुमर साधारण ज्ञान अच्छी ना नहीं तुम जाना दरकार से मोर आश्रित हो बर्तमान मो नाम से जपुची आराधना करुच्ची आराधना करुवा समय तुम तार आत्मा को नमी साहस कल मुझे कौन करी मु तो नियम बंधा कौन नियम बंधा ना तार कैलेंडर रे तार डेट पूरी जाइए मुझे आत्मा को नेबी तुम कैलेंडर रे तार डेट पूरी भल कि देख सी जो 12 थिला ता डाणार सुन बाजी केते 120 बर्तमान जमा रे ना पलि आसबे जीव ना त्रिशूल तुमको बध करी पिला को तो न बोले कौन आसला शिवंकर जो उग्र रूप त्रिशूल धरी गोडेले जम को हत्या करेंगे बोली जीव ना त्रिशूल बध करी आठ रे सी दौड़ी पलि कौन है तार परिणाम 12 जगह डाण शून बाजीगला 120 गला कहार प्रभाव रे ये जो आराधना जप ईश्वर विश्वास निर्भरता प्रभाव रे तेणु आम पिला माने केते भगवान को भरोसा कर चिंता करत जदि आमे माने शिखे न पिला को भगवान को भरोसा कर ताले आमे यथार्थ शिक्षा देनु मन रखु जदि आम पिला माने भगवान को भरोसा कर न पारले आमे पिला मान को ठीक रे गढ़ी ना तार उपयुक्त संभावना जो अच्छी
विकास करने आमे से दिगरे सहयोग करनु तेणु ये जो टिके टिके छुआ मान भीतर अनेक संभावना अच्छी तेणु किए देशर राष्ट्रपति हो पारे किए प्रधानमंत्री हो पारे कि आउ कौन हो पारे कहार प्रभाव रहो ईश्वर आशीर्वाद रहो पिला तो पिलादिन भगवान आशीर्वाद भिक्षा करनी से मो बापा मत दो पैसा मु पाठ पढ़ी पैसा पाठ पढ़ला पर डॉक्टर हेबी पैसा कमेबी भगवान कौन दरकार से दिने भगवान डाकिनी जदि छुआटी दिन पिला आम भगवान डाकिया शिखे था प्रार्थना शिखे था मंत्र शिखे था जप शिखे था भगवान को बाणी शुणे था भगवत जीवन आम बंचु था एवं आमको अनुकरण करी आम पिला मध्य से कथा शिखी था ताले कौन होता पिला भीतर जहाँ संभावना फुटी था ये पिला माने होचंदी छोटिया छोटिया कढ़ भलिया अच्छा कढ़ जो फूल फुटेवा कढ़ को हाथ मारिवा कढ़े पानी ढालिवा ना गछ मूल पानी देवा कढ़ को जो धरिवा कढ़ नष्ट होवार चांस अच्छे कि गछ मूल पानी देले कढ़ आपे आपे फूल फुट तेणु गचर मूल पानी देले कढ़ फूलटा आपे फुटुच ये कथाटा कौन आम अनुभव कर कथा आम सहज अनुभव कर सेमती पिला माने स्वाभाविक विकास करेंगे आम मूल जिनस खोराक जोगेवा कौन से खोराकटा भगवत चेतना भगवत कृपा तो आम पिला ये कृपा को ग्रहण करने कौन हवा दरकार से सरल प्रकृतिर हवा दरकार सत्यनिष्ठ हवा दरकार साहसी हवा दरकार धैर्यशील हवा दरकार सहनशील हवा दरकार अकपट हवा दरकार निरंकार हवा दरकार एवं अध्यवसाय हवा दरकार उदार हवा दरकार संकल्प भाव रखा दरकार एवं आत्मजयी हवा दरकार तो आम पिला को यही शिक्षा देचु कि तार पिला मानकर संभावना को फुटेबार हम कहीं साहाय्य करूँ तो यही गुण गुड़ाक पिला भितर आम जिते चेष्टा कले पारानी ताकू जो माँ गढ़ी से माँ चाहिए संभव करदे तो ये आम आम पिला भितर माँ प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण तैयारी करा दरकार से माँ को आसी जुआर हो सबुदिन माँ को डाकू फूलटे दौ धूपटे दौ माँ माँ नाम जप करूँ आम ता सहित करवा आम कर आमको देखिए आम पिला कर जदि यही कथा आम शिखे पार आम पिला को ताला आम यथार्थ भाव पिलार विकास करे सहयोग हो पार तेणु जन्मदिन जेतु आत्मार विकासर दिन आत्मा पे उद्दिष्ट एक दिन ता संभावना को फुटेबार दिन से सिद्धांत नवा आम तापाई जमी भगवान को कृपा काम कर आलोचना को मुझे रखुची बर्तमान आपन किसी कहे सारी मुझे जीवी साइड के ठीक है आम आलोचना के रखा बर्तमान आम गोटे मिनिट माँ को म्यूजिक सहित नीरव रहा सारा।